की 70 वर्साचे जे जाणटे आसा तांकां मोफत आमी हे दिता म्हणून, कितें ते वखदां बिखदां दितले म्हणून. तो एकूच सब्जेक्ट जर घेतलो जाय जाल्यार हे दीन दयालाचे हे केलेले प्रत्येकाक 200 रुपया एज पर फॅमिलीचे हे आसल्या त्या प्रमाणे ताका तशे पयशे भरून लोकांक हे कार्ड करून दिले. आनी मागीर तांकां कार्ड वर्सां उपरांत ते रिन्यूअल करपाचे आसा अशें बी म्हणून सांगप गेलें. म्हाका एक सांगा, हे कार्ड प्रायवेट हेतून चलना आनी आमचे मेडिकल कॉलेज पळय आसा ते मेडिकल कॉलेजान खंयची वखदां ते फार्मास आसा पळय वेलविश फार्मासी ती आसा ताका सबसिडी दिल्ली. ती सबसिडी दिली म्हणून लास्ट टायमार गिरीशान चोडणकरान आनी हांवें हो हाडलेलो व्हडलो स्कॅम चल्ला आनी ह्या स्कॅमात थंयसर वखदां बिखदां सबसिडी दिवन सुद्दां मेळना म्हणून सरकारान पयलीं हेजे जबाब दिवपाचे. कोट्यांनी लोकांनी हे कार्ड केल्ले आसा आनी लोक रिन्यूअल करता, पण प्रायवेटाचेर जर जाता जायत जाल्यार हें चलना, प्रायवेटान हें चलना. आनी हे सरकारी हातून हे लोक काय म्हणटा ना हांगासर सुविधा काय ना म्हणटा. येदी व्हडली आतां हे आमचे गोवा मेडिकल कॉलेज आसा, पण येदे व्हडले कॉलेजीन जी हेंच्यांनी हाडल्या वस्तू म्हणजे जे मशिनां हाडल्या लोकांक सगळे उपयोग दिवपाक ती एकूय मशीन चलना. हे लोक प्रायवेटान धाडटा आनी प्रायवेटवाल्यान सांगता तुमचें हें कार्ड चलना. म्हणजे सरकार कितें दाखोवंक सोदता, सरकार दाखोवंक कितें सोदता म्हाका एक कळना. आतां तो म्हणटा 70 वर्साच्या लोकांक आपूण फ्री हे दितलो म्हणून 10 वर्सां तुवें ह्या लोकांक ह्या कार्डा वरसून पिश्यान काडले. एक आमच्या घराचो आमच्या तेवटेंतलो म्हणजे न्यू वाड्याचो एक भुरगो आवय एडमीट आसली म्हणून तेणें ते कार्ड व्हेलें आनी म्हणजे एक बील दिलें डॉक्टरान की हे वखद हाड म्हणून फार्मासीनसून मेडिकल कॉलेजीनसून फार्मासीनसून बील हाड म्हणून सांगलें. बील हाड म्हणून सांगतो वखद हाड म्हटल्यार तो थंय गेल्यार ना हे वखद आमचे कडेन मेळना, तुका मातशें थंयसून घेवचें पडटलें म्हणून. अरे आनी मागीर अशें घुवणून ते आपूण हाडून दिता म्हणून गेले जाल्यार ते वखदाक मेडिकल कॉलेजीन 3,500 पडले. तुमी सबसिडी जर ह्या अशा फार्मासींक दिता जायत जाल्यार त्या थंयसून लोकांक वखद अर्ध्या किमतीचेर कित्याक मेळना हे नाटक तुमचें सगळें. आतां एक ऑडियो व्हायरल जाता, एक भुरगो कोण तरी सांगता वाळपयसून की तूं 7 तारखेक BJPक मत घाल म्हणून. जाल्यार त्या भुरग्यान सांगलें कित्याक BJPक मत घालून तें सांगचें म्हणून. काजूचे दर हांगा वाडयना, शेतां आमची सगळीं काबार केले, आमकां युथांक जॉब ना, हे सगळें तुमी घर घर जल म्हणून तुमी जेन्ना सांगलेले घर घर जल ते सुद्दां तुमी काबार केले. तो भुरगो अक्षरशः त्या ऑडियोन कितें विचारता पळया तुमी. आज युथांक खरें म्हणून जाल्यार सगळ्यांनी हो क्वेश्चन विचारपाचो गरज आसा. प्रायम मिनिस्टर हांगा येयले, म्हादईक लागून एका शब्दान तेणें विचारलें ना की म्हादई तुवें आमी DPR कित्याक दिले, खंय पावयली आमची DPR. सगळ्यान पयलीं मनोहर पर्रीकरान थंय राज्य येवंक जाय BJPचे म्हणून थंय घातले, लेटर बरोवन दिले. तेज्या उपरांत प्रायम मिनिस्टरान DPR धाडली. म्हादई थंयच्या थंय आवय आमची आनी लोकांच्या दारान आवय आमची म्हणणारे, पण आमच्या आवयक लोकांच्या दारान धाडला. हर घर जल जल म्हणटा जाल्यार आमकां आज जलाक लागून जानेवारी म्हयन्या पासून लोक वंचीत जाल्या. हांव त्या लोकांक सांगूंक सोदता एकूच की तुमी विचारा घर घर जल जाल्यार नळाक जल कित्याक ना, म्हादई कित्याक ना. खरें म्हणजे जाल्यार लोकांनी तांकां विचारपाची गरज आसता. 15,000 लोक हाडटा आनी 50,000 लोक म्हणटा 2-2 हजाराक लोकांक वतान दवरले तडपडत लोकांक वतर ना उदक पिवंक, भायरसून उदक हाडलेले भायर उडोवंक लायला लोकांक आनी थंयसरलीच बाटली घेवंक जाय अशें म्हणून हें करून दवरलें. कित्याक लोकांक अशें तुमी आश्वासनां दिता आतां परत हाडा प्रत्येक फावटी अशें करून पिश्यान काडून तुमी लोकांचें मत घेतात आनी लोकांक अशा रितीनी त्रास करता. लोकांक जर एखाद्या वेळार तुमी एक जर कितें दिता जायत अभियान करून जर तुमी दिता जाय ते प्रामाणीकपणान तरी दिया. युथान प्रत्येक गोष्टी ज्या प्रमाणे यूथ आज विचारूंक पावलो तो हांगासरलो वाळपयचो हांव कपासतात म्हणटा त्या भुरग्याची की तेणें प्रत्येक प्रश्न तांकां विचारला. पळयात तुमी ऑडियो तो इतले सुंदर त्या भुरग्याचे विचार जाले की कित्याक तांकां मत घालचें हेच तूं सांग. 10,000 12,000 दिवन ती BA BCom जाल्ले भुरग्यांक थंयसर दवरता काम करपाक
फोटिंगपणा करपाक आनी तांकां मागीर शेवटी घराची वाट दाखयता. असले सरकार लोकांनी आज चिंतपाची गरज आसा. म्हादय आमची खंय गेली खबर ना, युथांक आमच्या जॉब खबर ना, आनी हे खंय पावले खबर ना, कोठ्यांनी लोकांनी बिलां करून ते बी खबर ना. सरकारा लोकांनी आज विचारपाची गरज आसा. प्रायम मिनिस्टरान सांगपाचें बाबा आपूण जो 70 वर्सां जाणट्यांक वखदां दिता फ्री म्हणून सांगला, बाबा इसका क्या करेंगे. प्रायवेटान हे चलना. लोक कपलार हात मारून हेजो निषेध करपाक लागले. निषेध जाणा. मॅडम ते सिलेक्टेड